बड़ा सियासी उखाड़ा सजने से पहले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की सख्त जांच पड़ताल। फैसलाबाद में स्क्रूटनी का 5वां रोज। पीपी 105 से 18, पीपी 109 में 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। राव काशिफ रहीम, मुजाहिद फारूक, नुसरत परवीन, नबील नबी, राय फयाज हुसैन, मोहम्मद इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ रजा कादरी, राना बाबर, जफर इकबाल, इम्तियाज गुल, अरूज जहांजेब, इंतजार हुसैन, कमर सज्जाद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। जंग में कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों में 110 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। फैसल साले हयात, गुलाम बीबी भरवाना, साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा अमीर सुल्तान, मौलाना मुआविया आजम, मौलाना मसरूर नवाज, नवाब बाबर खान सयाल के कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। तैमूर भट्टी, गुलाम अहमद गाड़ी, अशरफ झरकी, ताहिर अब्बास शाह की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। शेख याकूब, राशिदा याकूब, शेख मोहम्मद अकरम, वकास अकरम की आज स्क्रूटनी खत्मी। फहरिस्तें कल शाम तक अवेजा कर दी जाएंगी। जंग के कौमी हल्का NA 108 में पीपी 125, पीपी 126 और पीपी 127 शामिल। पीपी 125 में साबिक सूबाई वजीर तैमूर भट्टी और मखदूम फैसल साले हयात उम्मीदवार। गुलाम अहमद और इफ्तिखार बलोच भी मदे मुकाबिल। पीपी 126 साबिक सूबाई वजीर महर असलम भरवाना, जुल्फिकार नासिर मदे मुकाबिल होंगे। मखदूम सैयद असद हयात भी उम्मीदवार। पीपी 131 में साबिक MPA फैसल जिवाना और आजम चेला आमने सामने होंगे। चिन्योट में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आखिरी मरहले में दाखिल। 95% कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 115 उम्मीदवारों ने 126 कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 93 के तमाम 26 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 94 के 27, PP 95 और 96 के 18, PP 94 के 15 और PP 97 के 22 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। टोबा टेकसिंग में 237 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। NA 106 से नीलम जब्बार चौधरी, मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद तरीज। NA 107 से सैयद अजहर हसन, सैयद इक्तदार हुसैन शाह। NA 107 से इक्तदार हुसैन शाह, मोहम्मद यूसुफ की आज जांच पड़ताल। PP 121 और 122 से साबिक MNA चौधरी मोहम्मद इशफाक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आलमी कशीदगी, रेड सी से तजारती सहूलियात मुतासर। माल बरदार बहरी जहाज़ों के किरायों में इजाफा। पाकिस्तान की कारोबारी अफराद परेशान। हुकूमत से ट्रेन और रोड रूट बहाली का मुतालबा करने लगे। चेयरमैन एप्टेमा नवीद गुलजार की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के पास मगरबी ममालिक तक रसाई के लिए बारस्ता ईरान, तुर्की और रोड रूट मौजूद है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने अलाइड हॉस्पिटल के तामीराती कामों के लिए बकाया 71 करोड़ 60 लाख के फंड्स मांग लिए। हुक्काम के मुताबिक स्कीम के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। 40 करोड़ मिले। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने फंड्स फराहमी की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने नजला, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफे पर कोरोना टेस्ट के अहकामात जारी कर दिए, मगर महकमा सेहत फैसलाबाद के पास हिफाजती वैक्सीन ही नहीं। इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर स्फंदियार के मुताबिक हमारे पास वैक्सीन खत्म हो चुकी। DG हेल्थ से राब्ता किया है। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 1 और 2 इंतजामिया की नाअहली। नौमौलूद बच्चों के TB, पोलियो और हेपेटाइटिस B में मुब्तला होने का खदशा। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अलाइड हॉस्पिटल 1 में 479 हामिला खवातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम की गई, जबकि किसी बच्चे को हिफाजती वैक्सीन न लगाई गई। अलाइड हॉस्पिटल 2 में 242 हामिला खवातीन की डिलीवरी, सिर्फ 16 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई गई। 267 बच्चे महरूम रहे। महकमा हेल्थ ने टीचिंग हॉस्पिटल की नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। झंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पुरानी मेडिकल मशीनरी फिर से जवाब दे गई। CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए दरबदर हो गए। वो तार वगैरह सड़ गई है इनकी, तो वो जो है ना अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है,
بہت مشکلات ہو رہی ہیں ہمیں. کافی دیر کے آئے کھڑے ہیں, جمعے کا ٹائم بھی ہوا. پنجاب حکومت نے محکمہ تعلیم کے افسران کو اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کی جانچ پڑتال سے روک دیا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نیا ضابطہ اخلاق جاری. اسکول کونسل کا آڈٹ صرف اسکول کونسل یا سی ای او ایجوکیشن کی نامزد کردہ آڈٹ کمیٹی ہی کر سکتی ہے. آئندہ تمام افسران اسکول وزٹ کے دوران نان سیلری بجٹ کا ریکارڈ چیک کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. جنگ میں ورلڈ بینک کے زیر انتظام چلنے والے پروجیکٹس بارے کمیونٹی اجلاس ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ ورلڈ بینک اویس ایم او آئی محمد فراز ایم او ایس خالد کی شرکت. سی او میونسپل کمیٹی اور ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹس کی عوامی نمائندوں کو شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ. عوامی نمائندوں کا اظہار اطمینان, مسائل کے حل کے لیے پروجیکٹس کی بروقت تکمیل اہم قرار دے دی. ضلع کونسل فیصل آباد کا فٹ پاتھ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. خستہ حال فٹ پاتھ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ چڑھانے لگا. شہری کہتے ہیں فٹ پاتھ کی خستہ حالی سے حادثے پیش آ سکتے ہیں, سلیب رکھی جائیں. پی ایچ اے حکام فیصل آباد شہر میں موجود پارکوں کو بھول گئے. ہجویری ٹاؤن کا علی پارک برائے نام, چار دیواری کے علاوہ کوئی سہولت نہیں. مقامی آبادی سہولیات کے فقدان پر نالاں. پی ایچ اے حکام نے پارکوں کی ابتر صورتحال پر چپ سادھ لی. فیصل آباد ریجن میں سردیوں میں جون جولائی جیسی لوڈ شیڈنگ. شہری علاقوں میں 8 اور دیہات میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی. علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نظام میں زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا. چنیوٹ میں بھی وقفے وقفے سے بجلی غائب. لائٹ کی بندی سے گھریلو اور کاروباری طبقہ پریشان. فیصل آباد کے اولمپئن راؤ سلیم ناظم ممبر سیکورٹی کمیٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن منتخب. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. دوست احباب اور کھلاڑیوں نے راؤ سلیم ناظم کو مبارکباد پیش کی. اور فیصل آباد میں قائد ڈے کے حوالے سے سائیکل ریلی کا اہتمام. ریلی ڈی ٹائپ پل سے شروع کی گئی. ڈویژن بھر کی سائیکلسٹ شریک ہوئے. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف, صدر ڈویژنل سائیکلنگ ایسوسی ایشن جاوید ستار کی بھی شرکت. کھلاڑیوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے.